Jule. Jule dini nasul guntamponga singnamgel coronavirus in adbina gyurja yon yoteno kavejaste jaste se jixpang rkesen yoteno tevefia I nadiam goktapstang delte tablam gunika laglenzat yang covid vaccine dose niskot karmet lenazat gomika nasul khakchegun Ladaranskyon sospa kargili depon Feroz Ahmed Khani uskyon na zonge capex budget nangloga yergia se lasir dulin yotkan guniskola skerjib zachi sefia general council e sospa boda zato Ladak se na chosma lut makola thonske chakan kushi puska gun yule jan gyalka gunla kalche se consignment tangpo adiring depon tashi gyalsane chadarstante kala zateno Yang Jal Jeevan Mission nangloga yul gangpena tongpa chewa nga tang bum sumchu soksuma purir gyute thungchu laksmo thobin yoteno kasata nasul gunjepsal tangyempo Ladaranskyon sospa kargile na diring capex budget nangloga yerge se lasir rulin yotkan beskola skerjib zache sefia depon Feroz Ahmed Khan ujuk sena general council e sospa sosteno Itus Ranskyon sospa kargil eshchitus guntang laskung sose sponbo chenmo gune kaglena zateno. यहाँ पे पहले ब्लॉक में रखा था मिनी का तो उनसे नहीं हो पाता था हाउस कंपनसेशन ज्यादा था जनरल काउंसिल मीटिंग को इन सिर्फ रिव्यू में कैपेक्स ये रहा गांव में प्लान को 203 करोड़ प्लान होती है दो अप्रैल अप्रूवल स्पिन छना दिरिंग जनरल काउंसिल मीटिंग पूरा रिव्यू इनकी फिजिकल एग्जाम से अचीव सो प्लस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर पता हम तो देख मेन इंजीनियरिंग सेक्टर का फोकस बस दे रहा ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चुप फंड से बाय एंडिंग मार्च छना दरे यहाँ पूरा डिस्कशन दे रहा डूलिन कि घर यहाँ लाज मॉड्यूल घर चाहिए दो ऑनरेबल काउंसिलर्स गंगा दो पॉइंट आउट बने बाकी अच्छी फोकस मुझे जरा कि मैक्सिमम यहाँ जितना बजट है दो एंडिंग मार्च सब अच्छी बस यूटिलाइज बचा दोनों लास्ट जो है क्वालिटी का काम होना चाहिए दो अच्छी मेन फोकस पे स्नल लगाता इशू में थिंकिंग बजट फंड्स अगर 31 मार्च सब खर्चा मचाना तो कैरी फॉरवर्ड चाहते लेकिन दरे यारा 2 साल की बजट को फंड्स 31 मार्च सब लूज खान को सरेंडर से जरा दे मीना दो इंश्योर दे मीना कि दे सरेंडर मिशा चुके मीना एजेंसी पर्टिकुलरली दे इंस्ट्रक्शन पे मैक्सिमम पेना जो है वो जरा खर्चा बचा ताकि यूं में अगले साल ही बजट पे का लोड नहीं हो Sospena Ranskyon sospa kargile zinskong langya sang thusazateno. Lada Ranskyon sospa le depon tashi gyalsa nediring le ne chosma lut makola badge chokan ladak se kushi thonske de consignment tangpo wo yule jan gyalka gunla chadastante kala zateno. Depone I lasir bo nase jingbat pagun songsde yanlak shulkan guntang jung shulpe choksne zungdella lasir shulches pe jaste gozuk po transpojik luste nokmalto. Konges ngunma lo gune nanga nase nanga sajing badge de thonsket gunla chongsa nyunjik maltok thoba metpin inskyang tai chokse gozuk gune jaste ladak senanga thonsket chakani chalak gunla yul gangpo tang jikstenel tanika chongsa gun thopche senanga rox lepche senok malto kushu ketena ngata gyagare yul sostenang kuga ngata gomar ikane ngata export choste kala jate no tene takriban gome ngata I export pe ngati kushu na wa kalte no gomarang even takriban kilo stong chik chik to she gome ngata I slot pe ngata kala jate no tene io dembarang ngata nun la ngata sambe tena diwari gyo atpen ki ngata ladak senang kuga organic farming nangi changme pia ngata laga luk ngata ma gyala charuk chita ma gyala purchase la ngata organic na chita ma ngata stonto kon gyala yonduk Sojung e jal jivan charji nangloga sacha thagring e nupra zongkha ge kampuk gamyule nanga tong tonga thungchi taldik purish gyute thopches gozuk songte yotenok I gamyule nanga tongpa gyanang shnga thungchu laksmo thopches gozuk songte no Tiang rol madesan lenga umla na inno nole
Tenen daksari ka chule penga chama skit por agale dena mana halane tangmo yang gun tokpe na tangka saksak senjik mana bardo chenmo observe banono gulang hala khama bota kono dekhe na galen de renjik yale gunla tokpe acha ko sanok da mana gorte kale penga cha tukje cheju jangor min lanono Ladaksena dan Covid e natpa soma sumchu sognis ngortak songtenok inatusla natpa ngishur sabji gelkani kaptak shostenok dakse ringsla lejong ena natpa ngibgya ngishur sabji tang kargilena natpa churgu thetel doms ladaksena Covid positive natpe tangska ngibgya jipchu jaksumika lepte yotenok ithone natpa sumchu soksuma asmankangunena smarcha dulen yotenok dan kushok bagula rinpoche namchu thaika bespa gyabgya sumchu sobdun tang khalache checkpost ka bespa ardunchu tongu screening chostenok kamsde laskung se chosne Covid e skorla sarpel ige spelte yotkan nangshin ladakujung ngazde na Covid e positivity chatar gyatokne sumtang chuzur gyat yang nadyam ne natpa gyalche se chatar gyatokne gupchu kobdun tang chuzur gyatar tune ka yoteno Ladaksena Covid e ngongo ges mankap gunglo jipchu jang sang gan ba thomi gunla gyatokne rgya tang charte no yang dos ngispa Gyatokne gupchu kognis tang chuzur sum tenatsokla ranglo chopgyatne jipchu japchi pare thumi gunla dos tang por gyatokne rgya tang charte ta dos ngispar gyatokne tunchu tonji tang chuzur gu yang panchesma gunla dos tang por gyatokne tunchu tonga tang chuzur ngisur dun yang dos ngispar gyatokne chopgyat tang chuzur nga ji chadeka tang charte no Covid e sngongo ges mankap tangche se lasgule nangloga lerzong na har gar dastak Lasgul Shulin Yotkan Be Nangshin La Bogdan Gamule Nanga Gunglo Gya Lonkan Memele Jiga Kong Kampa Skyote Kamsde Lastet Pa Gune Covides Mongo Mankap Salteno Kasatai Ka Parsing Chunjik Boren Lonkung si chognar gelka bedani rime danzurji utiladak senator lik zache zinok zinda khapana chupa chupa loptu guni thukak lengen zinok mingtos kangse sisting ju jak number se sumchu jipsal NSPC nodal officer phone number ka thuguzza Bargyang Borazat, Covid ki labgun sumpa zgagazat. Dirin Jamyang Lopta Khan Lokore Phame Jaksti Azate Nok Itus Zadgwe Nanga Ranskyon Sospa Le Depon Tashi Gelsan Skundon Stotang Zomra Yokme Nanga Ladak Se Tusmi Jamyang Sing Namgyal Sive Skundon Petsula Tusazatok Itus Loptu Gune Choksne Karse Luyang Se Digrim Jiang Zigra Pultok Yang Lopta Khan Es Kala Stonsa Guniskola Depon Etsanika Tanskuli Jushok Jiang Pulteno Tawelama tamshik ngata tukjeche junang juste ngata sarches medano nyun chen samara utkane lone nanga tawelame kawang kachos shkyang azate ladak se miwang la chillab salches endo ya itoks skuli gozuk stemdel zate nyamshung yalba changun fukse nanga dukkane ngata nyamshungun ngalba changun kazugi ngata lobjong thokne gwa bing chugen tene kazukshik ngata phuksi yulngun nanga chamshik le nanga yotkan nguna school ngune nanga lobjong thoba tezamshik danda mit itsin so mitop chesko kazugi ngata te bar ngun metkan chuen jerkane stawa upurte tene ngata I school be gozuk stemdel zat te nok jerkan bo taksa kone juara or teo dembara ino
During Ladakh Ranskyon Sospa le Depon Zon ba Tsring Angchuge Nubre Rongjuk Gamyule nanga Swabhagya Charji Nangloga DG Setjik Stada Zate Ive Gozuk Stendel Zate no. Itus Konge Lo Mangpo Jigne Pala Chulo Rejaste Gamyulpa Tongpa Mangpo Jiga Kyat Lepte Yotkan Gunifia Jan Nasa Chosla Sposte Skyochesla Sakyat Gunang Goste Sate no. Itus Gamyulpa Gune Jan Yang Skalas Doton Natsokjik Depon Zon ba Jua Zate no. Ladakh Ranskyon Sospa le Zinskyon Tashi Namgyal Yarzi Durbuk Subdivision e Memang Sangme Tsab Juste Tangtse Zonkharel Dani Kamsde Sponbo Dr. Jigmed Wangchuge Shri Satya Sai Human Excellence se Zingstak Namshis Po Tashis Delek Juruk Azadi ka Amrit Mahotsav e Khak Jige Tsulla Diring Chushot Gongme na Nyamrox Laskung se Tsongkhang Jige Gozuk Stendel Ladakh Ranskyon Sospe Zinskyon Stanzin Chospe le Zateno Sa tinanyang po nga meeting song. Dene samsang langi dili skundon ka standin hospital skundon nang indikas chutkan skundon ba changmalla chi ngata thunske chikza detna tai ngata ometok na daksa kale molarak yatena yang ngata yuli namda juli kushi badeno yang ngata yang minda badeno teu ngata songkang chi ka ya market chi kazu gi chon jakan po cooperative insu hale tene teu na chi choke mi omek so na mi rana kure bazala chon khichas po sangme fe feasible manok mi dunia dasanga ta konsal jute tene tena so UT jute tena esabe subsidy chulla ngata yang tene khone pen ta no tena tene interest subsidies in bengal kangches teu man patene yang subsidy managerial subsidies na teu jano ngana dasanga ta chalak chi gimo chi ga chongna khepsang bo ana gyat yong tena tena pene chu society board te pene baki pene jipchu bo 16 men batan khatos latano pas pangsan jina lepten kawena cooperative paune kongone bot denga ta ngeje izam sondus chostele ngaje tokne ngeja una chi gozdomen aka khone juara ga jige choche gam dal borches gam rigna yoga ta rigna kursi na te zokchik nishik banchi Ladakh Jungazde Administrative Sponbo Gunla Capacity Building on General Financial Rules and Procurement Processes Korla Lasda Tsoksen Yotkan Boa Dring Tangjug Dustenok Dring Stingjuge Jagazatgo Jige Talik Zato Kavena Shetskyong Jonba Arke Mature Virtual Rkute Kak Lentenok I Lasda Wo Indian Institute of Public Administration IIPA Choksne Le Tankargil Rzong Niskefia Talik Chua Zatenok Sojun Ilonpo Jonba Tang IIPA Tipa Dr. Jitender Singh I Sospena Skundon Stoitsula Virtual Gute Tukak Lena Zatenok Koe Zadgwa Sungsha Salinjik Shidlone Choksne Jungshul Gyala Jige Migul Bora Zate Yotkan Bo Dupches Local Tupa Choche Se Fia Junge Lashet Patang Sponbogune Kyutla Yargias Tangches Po Changme Sangkakchan Inokmalto Yanskar Parsing Jik Borte Nasul Guntam Pojalin Bharatiya Janata Party le yanla gitipa tashi gelsan khachui uskyo nanga BJP pomo lasan pa gune tsospa jik tsostok I tus BJP pomo yanla ge tonchi rinchen dolkare dangdiringa le nanga shichu se nastang yotkan tang iskorla lasan pa gune nanga shesgya yong goshes yang ladaksla ujung alte cha thopte stingne chiyong se thokne yargyas lepte yotkan gune skorla shada zaches tang nyampo tsospa guzuk songtenok tsospe skap zong e BJP tipe le nanga arsojung e charji gune ka gamyulel dan ne phala laglen cho chukche se thoga lasan pa gune khak len goshe se ka shuks gyabazatok yang ina tusla BJP pomo tusmi gunez de stanpo choche se skorlang rangra thuksam gun ngon chuga jatenok sospe skaps kujaps thewang dolma jingserla BJP pomo yanla gai thipe chulla khatak salte gasu jwa jatenok
कोविड नदिया में जिक्सपा अल्तास्ते जोंग एल्दाने कला उत्सव निस्तोंग निशुर साक्षी के जंदूर गुन ले जोंग ए शेजरिक लास्कुंग से ना वर्चुअल रिक्यूते तलिक जाते नो थुकाक लेनकन गुनी पारला स्मुन ला लोकनियन तंगशन यांग डिस्क्रिप्शन यांग ना जेंडिस रिमो गुन एल्दाने का जंदूर सोंगते नो कावे ट्वा लू यांग स्टेस विजुअल आर्ट्स 2D विजुअल आर्ट्स 3D तंग इंडिजिनस टॉयज एंड गेम्स से खाक गुने नंगा जंदूर सोंगते चांगचुप दोरजे रिंचेन डोलमा नुरबु जांगपो रिगजिनांगो चिरिंग कुंसल पद्मा छोस्पेल से अंचुस्कित सोनम स्टंजिन तंगसाइरा बानो गुन खाक सोसे नंगाल दामा जाते उजुंग नलते लदाने जंदूर इफिया दिसंबर गोजु इल्तुंजा गना ई रल्तोस्पा गुने खाक लेंचे सिनोग यांग जनवरी निस्तोंग निशुर सकनी से नंगा युले दाने जंदूरे नंगा खाक खोंगुने खाक लेंचे सिनोग स्क्वाश के ऑल लद्दाख साइंटिस्ट एसोसिएशन इटिपे उसको ना थुसदे जिक दिरिंग देपोन ताशी गलसन तंगसोना में जिंसक्यों स्टंजिन छोस्पेल तंगथुगा जाते ट्रांसकुली जुशोक चिक फुला जातो ई तुस खोए स्क्वाश के एग्रीकल्चर यूनिट पो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ना श्रेचे से गबगल ट्रेंजिक स्क्वाश के ई यूनिट पो लद्दाख एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जुस्ते गुर्चे से फिया दोतोन जाते नो इना गुंतांपो नसुल्तोन जुले